आज आसनसोल के रविंद्र भवन में पश्चिम बंगाल आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से विद्या सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां पर पश्चिम वर्धमान जिले के 138 स्कूलों के आईसीटी शिक्षक आए थे। इसके अलावा अन्य जिलों से भी शिक्षकों ने आकर यहां पर शिरकत की। इस बारे में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष स्वरूप पान ने बताया कि आज यहां पर संगठन की तरफ से विद्या सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पश्चिम वर्धमान जिले के 138 स्कूलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से भी आईसीटी शिक्षक आए हैं। उन्होंने हाल ही में आईसीटी शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए राज्य सरकार और यहाँ के मंत्री मलय घटक को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा को सिलेबस का हिस्सा बने और कंप्यूटर शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड ईएसआई सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में संगठन के सदस्यों की इस मांग को भी पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने संगठन के नए सदस्यों का स्वागत किया और एक बार फिर राज्य सरकार को आईसीटी शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया। आज के वेस्ट बेंगल आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशনের पश्चिम बर्धमानेर जिला सम्मेलन और विजय सम्मेलन, যেখানে আমরা আমাদের এই সম্মেলন মঞ্চ থেকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী, যারা যাদের অনুপ্রেরণায় আমাদের বেতন কাঠামো সহ বেতন বৃদ্ধিটা বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই সঙ্গে যেটা আমাদের এই সম্মেলন মঞ্চ থেকে আমরা দাবি করছি সেটা হচ্ছে কম্পিউটারকে অবিলম্বে মানে সর্বস্তরে শিক্ষার মধ্যে আনতে হবে, সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যারা কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ কম্পিউটার ইনস্ট্রাক্টর যারা রয়েছি তাদেরকে বিভিন্ন যে সরকারি সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, ইএসআই, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট এবং ডেথ বেনিফিট এইসবগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত। এটাও আমরা আমাদের এই সম্মেলন মঞ্চ থেকে দাবি রাখছি। সর্বোপরি যেটা আমাদের দাবি সেটা হচ্ছে আমরা অবিলম্বে আমাদের নতুন সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে এই নতুন বেতন কাঠামো সহ বেতন বৃদ্ধি নিয়ে নতুন যে আগামী দিনের শুভেচ্ছা রইল সবাইকে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য। কটা স্কুল আপনারা এখানে? হ্যাঁ, টোটাল আমাদের 138টা স্কুল পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যে রয়েছে। 138টা। তো কটা স্কুল এখানে এসেছেন? হ্যাঁ, সবাই 138 জনে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলারও প্রতিনিধি আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছে সবাই। আপনার নামটা? আমার নাম স্বরূপ পান, ওয়েস্ট বেঙ্গল आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन राज्य सभापति। आसनसोल से विजय मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।